Tokparo no gobide peshi tokpache itu bunai na gede khabore alak khan saman kan sob dikai dise itu khai sabo ajido finger ase nari babo sai thakibi duita halibo itu to bikhaja ase kalakha bikhaja logore khabo itu bi hoise otha dibo oi juido iman phal itu gas iman hit nai juide guribo neki juide guribo itu last kuri dibo juide guribo iman phal ase itu kiba eneka kora do first time hobo de moi upload kora na youtube te do first time hobo sai thakibi aru ek bar awe bhai man busy Tailo showroom ase koise the fry guai dikhabo dikhai dibo itu to ki kobo pata khan ase sob mix up kuri na ase akhuni ja sabi kharam de lok pabre ajibi ulok kam kurise itu lasa safa kuri dise safa kurise sabi jadi pungchina sai sabo ulok phuk lage ase to chabi khane na dura mantak itu to alak manu khol khanla ase khore jabo flower man sundu aro itu jagade beans lagabo mogai aro lakki pada khan na kuchu khan itu to tomato ase bijun tango wala tomato itu mogai aji kali ola ase Tokparo no gobide peshi tokpache itu bunai na time to no gobide itiabi sabi daya halane thalane arobi time to philaule ulai ami kan puribi kiman ase is isi ase mola jadi ekta ase 3 4 5 6 7 8 9 10 ase sabi saman khan itu patali nutun arobi sabi itu kan stick punawle ase itu to model ase pani tanimle aro itu khan to sabi mola bonawle saman khan ase itu sabi itu design to eneka ase sai sabi itu to eneka ase kineka ase comments te dibi aro eneka ase design sob dikhai dibo itu 4 sealer 4 hobo 5 aro 6 7 itu bi simple neka pone ase cinta kurina itu bhala ase makera sabi itu bi star
itu last ase den এতিয়া খাব দেই আলাক খান সামান খান সব দেখাই দিছে itu তো জানি আছে খাই চাব itu